السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله مع درس جديد ومع اليوم إن شاء الله نشوفوا lexique évaluation. La semaine 5, l'unité 5. Je m'évalue. J'écris les antonymes des mots suivants. On a obéir. Le contraire, c'est désobéir. Il suffit d'ajouter le préfixe des pour obtenir le contraire. Obéir, بمعنى أطاع. désobéir, le contraire, يعني ما كيطيعش. يعني مثلا نقولوا obéir, l'enfant obéit ses parents, هنا désobéit ses parents. Vieux, le contraire ديالها c'est très facile, c'est jeune. Vieux يعني كبير في السن. Jeune, ça veut dire شاب. Heureux, سعيد, content. Malheureux, c'est le contraire, ça veut dire triste, حزين ou bien. Beau, le contraire, laid. Ou bien on peut dire mauvais. Laid ou mauvais. Grande. Grande, ici, petite. Si on va ajouter un 1. Petite. Propre. نقي. شي حاجة نقية. Sale. Le contraire, ديالها. Deuxième exercice. Je remplace le mot souligné par son antonyme. هاد لو مو لي سولينيي هنا اللي مسطرين عليه غادي نعاودو نكتبو لا فراز. انايا ما عاودتش كتبت لكم هنا. هاد لو مو allume خصنا لو كونترير ديالها. agréable لو كونترير ديالها. و accepte لو كونترير ديالها. son antonyme. On dit le campeur allume le feu. داك اللي كيمشي يخيم كيشعل النار. On peut dire le campeur éteint. Le verbe éteindre. Éteint le feu. Un séjour agréable. Un séjour désagréable. Voilà, désagréable. J'accepte ton invitation. كنقبل الدعوة ديالك. Je refuse ton invitation. كنرفض الدعوة ديالك. Je barre l'intrus dans chacune des listes suivantes. كيف ما وريت لكم l'intrus ça veut dire هي ديك الكلمة اللي ما كتنتميش لينا اللائحة. يعني كتكون داخلة عليها. ماشي في نفس النوع ولا ما كتنطقش بحالها ولا ما كتضمش مثلا واحد الحرف بحالها ولا المهم كتكون مغايرة على مجموعة ديال الكلمات. هنا المطلوب منا أننا نباغيوها يعني نضربو عليها. ici كيف ما كتلاحظوا on a lion, tigre, vache, pré, singe. هادو كاملين ce sont des animaux. pré ما كتنتميش لينا لهاد الكلمات. on va barrer ce mot. Cousin, oncle, frère, leçon, mère, père. cousin, يعني هادو كاملين ce sont des membres de la famille. أعضاء ديال الأسرة. العم، الخال، الأخ، الأب، الأم. le sang n'appartient pas à cette liste. On va le barrer. Arbre, herbe, plante, gâteau, chêne, oranger. كنلقاو بأن arbre شجرة، الأعشاب، هادو هما الأعشاب، شي النبات. chêne نوع الشجر، oranger حتى هي شجرة ديال les oranges. gâteau n'appartient pas à cette liste. ما كتنتميش لينا لهاد المجموعة. on va le barrer. Passons à l'exercice suivant.
Je forme des familles de sens. Alors هنا عندنا nourriture. هاد لو مو étiquette. شنو هما الكلمات اللي كنلقاوهم كينضاويو لينا تحت هاد الكلمة nourriture. طبعا راه نبقاو نتكلموا على لي nourriture ما غاديش نحدوهم. Mais on peut dire pain, fromage, lait, par exemple légumes, fruits, etc. Plantes. Alors الأعشاب نباتات شنو هما اللي ممكن نقولوا نبات يعني عليهم نباتات herbe, rose, الورد هو من نبات fleur. On peut dire par exemple arbre, on peut dire pommier, oranger. أي حاجة كتنبت أي حاجة عندها علاقة بالنبات ممكن نزلوها هنا. fruits. alors عندنا pomme, melon, fraise, alors abricot, avocat, etc. alors جميع الكلمات اللي كتعلقنا بالفواكه. alors هذه فواكه يعني ممكن نذكروا هنا جميع انواع الفواكه اللي كنعرفوا. alors هادو كنسميهم دي مو étiquettes. alors je consolide mes acquis. je cherche l'antonyme. هنايا غادي نقلب على الضد ديال هاد الكلمات. si je dis par exemple je sors ادخل كندخل. alors j'entre عفوا je sors كنخرج. j'entre بمعنى كندخل ادخل اخرج. il part يذهب غادر ولا. il revient يعني يرجع. c'est le verbe revenir, le verbe partir ici. il monte, le verbe monter. alors ici descend. il monte, il descend. كيطلع كينزل. debout يعني واقف. ici assis جالس assis. je complète les listes par le mot étiquette. alors aspirine, piqûre, sirop. alors هادو كاملين ce sont des médicaments. alors ce sont des médicaments. hôtel, maison, appartement, ce sont tous des habitations. مساكن. pantalon, tricot, chemise. alors هادو ce sont tous des habits ou bien des vêtements. ملابس. alors dernière question. je forme des familles de sens. شنو هما الكلمات اللي كنلقاوهم كيجيونا كيدخلوا لنا في لا فامي في العائله. père, mère, cousin, oncle, tante et ainsi de suite. aliment التغذية aliment. alors viande alors viande, poulet, lait, par exemple biscuits, sucre et ainsi de suite. les carnivores. alors هنا شنو هما الحيوانات اللي كيجيونا كينتميونا لي كارنيفور يعني اكلي اللحوم اللي كيتغداونا باللحم. بقاو ليون اسد تيغر requin crocodile etc.